We know DNA having the information which is going to RNA, and RNA will make protein. Clear? Now, all these informations are in coded form. The code having four letters. And what are those letters? A, T, G, C. And in RNA, T is not there. It is A, U, G, C. That means today we'll discuss about language of genetics. All these information will go to RNA, mRNA, and then it will be decoded to make polypeptide chain or protein. This interesting branch we can say as genetic code. We'll read under this molecular biology genetic code. That means it is about DNA only, or it is about RNA only, or it is about both. Can any of you tell me it is about DNA, or it is RNA, or it is about both? It is about both DNA and RNA. Got? Now the next point is you can see here genetic code. During both replication and transcription, a nucleic acid is copied from another nucleic acid. That means DNA is making DNA, and DNA is also making RNA. DNA has both autocatalytic property, that is replication, ନିଜକୁ ନିଜେ duplicate करे, and DNA RNA बनाए, ତାକୁ ଆମେ କହିବା transcription, जोटा कि heterocatalytic property. The process are easy to conceptualize on the basis of complementary. କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର A ଥାଏ ତାର complementary is T, T ଥିଲେ ତାର complementary A, G ଥିଲେ ତାର complementary C, C ଥିଲେ ତାର G. ଯଦି ଏଠି ଆମେ RNA ବନେଇବା ତାହେଲେ T ବଦଳରେ U ଆସିବ. ତାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଲେଟର କେତେଟା ଅଛି? A, T, G, C DNA ପାଇଁ, U, A, C, G RNA ପାଇଁ. Now we'll go to the next point. ଆମେ ଯେତେବେଳେ word ବନାନ୍ତି ଆମର words ରେ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି 5ଟା word ବି ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ word ରେ 5ଟା letter ଅଛି, ଏଠି 3ଟା letter ଅଛି, ଏଠି 4ଟା letter ଅଛି, ଏଠି 2ଟା letter ଅଛି. କିନ୍ତୁ ଜେନେଟିକ କୋଡ ରେ ଯେତେବେଳେ ବନାଯିବ ଆଇଦର ଗୋଟେ ନହେଲେ 2ଟା letter ଥିବା word ହବ, ନହେଲେ 3ଟା letter ଥିବା word ହବ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡା ଅଲଗା ଅଲଗା letter ହେଇପାରିବନି ହେଲା. ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତମେ ମନେ ରଖିବ. ଆଗରେ ଆମେ ପ୍ରୁଫ କରିବା ଯେ ଗୋଟେ କରିବା ସେ word ରେ ଗୋଟେ letter ଥିବ ନା 2ଟା letter ଥିବ ନା 3ଟା letter ଥିବ. ଲେଖି ସାରିଲଣି ସମସ୍ତେ ପିଲା? ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଲେଖି ସାରିଲଣି? ଓକେ. ଏଥିରେ ଇନଫରମେସନ DNA ହଉ କି RNA ହଉ ଯିବ. DNA ରୁ RNA and RNA ରୁ protein synthesis. ଏବେ କୁହ what is translation? ଯାହା ଇନଫରମେସନ DNA RNA କୁ ଦେଲା, ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଲା, ସେଥିରେ ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ ଫର୍ମେସନ ହବ. ତାମାନେ a polymer of nucleotides will be decoded into polymer of amino acid. Polymer of amino acid মানে protein বা polypeptide. Polymer of nucleic acid nucleotides ମାନେ ହେଲା nucleic acid, जोटा कि DNA বা RNA ହେଇପାରେ. Got? फटाफट लेख. The process of translation ମାନେ polypeptide formation ପାଇଁ
DNA and RNA दीटार रिक्वायरमेंट अच्छी तेणु आम लिखिले द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन requires transfer of genetic information from a polymer of nucleotides linked by phosphodiester bond जहाँ आम न्यूक्लिक एसिड कही से डीएनए हो कि आरएनए हो to a polymer of amino acids जोटा प्रोटीन and protein रे को bond अच्छे हमें कही amino acids are connected by which bond peptide bonds आगु जाउची चले डीएनए रू आरएनए आरएनए रू प्रोटीन है ना साइलेंट हो जाओ जो मानकर क्वेश्चन पचार अच्छी क्वेश्चन पचार है आगु जाउची चला ये जाए लिख सारे तो जल्दी लिखो चित्र करिया दरकार नहीं खाली डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन बट एठी न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड भितर कॉम्प्लीमेंटरी रूल नहीं neither does any complementary rule exist between nucleotides and amino acid nor could be drawn theoretically ହେଲା कारण आमर थिला एटीजीसी थिला बा एयूजीसी थिला କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କଣ ଅଛି 20 ପ୍ରୋଟିନ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ସ ଅଛି ହେଲା 20 ପ୍ରୋଟିନ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଯଦି ଅଛି ଏଟା ମାତ୍ର 4ଟା ଏବଂ ଏଥିରେ 20 ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଅଛି ହେଲା दीटा जाक हेटेरोपॉलीमर करेक्ट ये भी हेटेरोपॉलीमर करेक्ट किंतु देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट्री रूल तो देयर एग्जिस्ट एम्पल एविडेंस तमाने इंफॉर्मेशन से केमिति पठेइबो माने एई चारिटा लेटर द्वारा केमिति एई 20टा अमीनो एसिड से बुझेइबो so there exist ample evidences to support the notion that changes in nucleic acid was responsible for change in amino acid हमें फर्स्ट सेंट्रल डॉग्मा रे कहिले जे डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस ପାଇଁ रेस्पोंसिबल बा अमीनो एसिड सीक्वेंस ପାଇଁ रेस्पोंसिबल कहितले एबे फेर हमें आउथरे कहूचे जे किछि चेंज जदि न्यूक्लिक एसिड रे हुए हमें इवन जेनेटिक्स रे सिकल सेल एनीमिया रे भी कहितले जोटा कि अमीनो एसिड को भी चेंज करे ताहले कोनोसी ना कोनोसी रूल अछि जोथिरे कि एई लेटर द्वारा तैयारी हेतिबा वर्ड्स बा कोडन्स माने अमीनो एसिड को कंट्रोल करिवे हला क्लियर हलै जाय बस से रूल गुडा को हमें propose kariba. This leads to proposition of a genetic code that could direct the sequence of amino acid during the synthesis of proteins. Clear ହେଲା तामाने प्रोटीन सिंथेसिस ପାଇଁ एमाने इंस्ट्रक्शन देबे गोटे कोडेड वे रे देबे जोटा कि डिकोड हबो प्राय पिला जॉइन करि गलणी एबे टिके मु रैपिड करूची एई जाय जानि परलो एबे आसो if determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting. The proposition and deciphering the genetic code was most challenging. कहना सबुठु असुविधा होतला जे केमिति इंफॉर्मेशन जीवो डीएनए रो आरएनए एंड आरएनए रो प्रोटीन सिंथेसिस करबा पई हैला तेणु आमे सेति पई बहुत गुडे कॉन्सेप्ट एठी ऐड करिवा तो एठी बहुत जन साइंटिस्ट सेवराल फील्ड रू कहा जाए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबु ब्रांच रू साइंटिस्ट माने समान केनेटा मॉलिक्यूल्स विषय रे हम स्टडी करछे हैला सेटा मॉलिक्यूलर लेवल ले समस्त समान तेणु सब जर फिजिसिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री जेनेटिसिस्ट समस्त आसिकी एई कांसेप्ट को केमिति बुझेଇବା ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କଣ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ
फर्स्ट टाइम ग्यामो है जे कि फिजिक्स पढ़ते से आर्ग्यू कले only 4 bases and 20 amino acids and that the code should constitute combination of bases कहना चारिटा द्वारा यदि आम 20टा बुझेबा जे गोटी गोटी क्या बुझेबा तो चारिटा हम मात्र तेणु कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस द्वारा ही बुझे हबो हैला गोटे बेस गोटे अमीनो एसिड तो चारिटा बेस चारटा अमीनो एसिड एटी 20टा अमीनो एसिड अछि प्रोटीन अमीनो एसिड जाको मैजिक 20 कहंदी हैला फिर प्रोटीन्स आर वेरियस टाइप 20टा अमीनो एसिड किन से वेरियस वे रे अरेंज हेई बहुत प्रकार प्रोटीन बनाती तेणु से फर्स्ट टाइम यही आर्गुमेंट आनिले है ना क्लियर हेलो आगु ଯିବା 20ଟା अमीनो एसिड ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇଛି ହେଲା ଆର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ ଖାଲି ଆଲାନାଇନ୍ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖେଇଛି ହେଲା ତମେ ଏଇ 20ଟା अमीनो एसिड କିନ୍ତୁ ସୁନର ଲାଟର ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି କି ତମେ ଜାଣିଥିଲ ସବୁଠୁ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ अमीनो एसिड ର ନାଁ ହେଲା ଗ୍ଲାଇସିନ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି R is H ଗ୍ଲାଇସିନ ରେ କଣ R is H ସବୁଠୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏଇଟା ଯୋଉ କରିଥିଲି ଏଇଥିରେ R is H ତାମାନେ ଟୁ अमीनो एसिड दे डू डिफर इन R R ଦ୍ୱାରା ଦେ ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଲର ଦେଇଛି ଯେ अमीनो एसिड ମାନେ କୋଉଥିରେ ଡିଫର କରନ୍ତି R ଗ୍ରୁପ ରେ ଡିଫର କରନ୍ତି and glycine is the simplest amino acid optically not କାହିଁକିନା ତାର ଦିଟା ଚାରିଟା ଯାଙ୍କ ଜିନିଷ ଚାରିଟା କାର୍ବନ ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି କେତେ 4 ଯଦି ଚାରିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ କନେକ୍ଟ ହବ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆସିମେଟ୍ରିକାଲ କାର୍ବନ ଅଛି ଏଇ କାର୍ବନଟା ଆସିମେଟ୍ରିକାଲ କାର୍ବନ ହବ ଅପ୍ଟିକାଲ ଆଇସୋମର୍ଜି ଦେଖେଇବ କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲାଇସିନ ଦେଖେଇ ପାରିବନି ବାକି କାହିଁକିନା ତାର ଦିଟା ଏଚ୍ ହେଇଗଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଏଚ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଚ୍ ତେଣୁ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେ 20 ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦେ ତମେ ବାୟୋମଲିକୁଲ୍ସ ରେ ପଢିଥିବ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ପଢିଆ ଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ କହୁଛେ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଦେ ଡୁ ଡିଫର ବାय ଆର୍ ଗ୍ରୁପ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ କହୁଛେ जे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ना हला ग्लाइसिन मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड एरोमेटिक अमीनो एसिड ना हला ट्रिप्टोफैन इटी ट्रिप्टोफैन रो चित्र अछि हला इटी ट्रिप्टोफैन रो चित्र अछि तेनो हमें एई टाइप रो विभिन्न 20 टा अमीनो एसिड सोनार लैट तो मन रखिया पड़िबो किंतु ए टी जी सी तमे जानि छ डीएनए रे हला एबे आस नेक्स्ट पार्ट को जिबा he suggested that in order to code for all the 20 amino acids, the code should be made of 3 nucleotides. ହେଲା ସେ କୋଡ ଟା ଟ୍ରିପଲେଟ ହବା ଦରକାର ସିଙ୍ଗଲେଟ ଡବଲେଟ ଟ୍ରିପଲେଟ ଧର ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲେଟ କରିବି ତାହେଲେ 4ଟା ଆମିନୋ ଏସିଡ ବୁଝେଇ ପାରିବି ଡବଲେଟ କଲେ 4 into 4 16 ବୁଝେଇ ପାରିବି which is not sufficient ଯଦି ଆମେ repetition is allowed 4 into 4 into 4 କରିବି 64 which is sufficient ହେଲା କାହିଁକିନା ଆମର 20ଟା ଦରକାର 64 ଅଛି ତେଣୁ କୋଡନ should be triplet ବୁଝିଲା who generate 64 codons generating many more codons than required ତେଣୁ ଆକୁ ପ୍ରୁଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କୋଡନ ଇଜ ଟ୍ରିପଲେଟ ୱାଜ ମୋର ଡାଉଣ୍ଟିଂ ଟାସ୍କ ଯେ ଆମର ତ 20ଟା ଦରକାର 64 କେମିତି ହେଇଗଲା ଆମେ 16ଟା ହେଲେ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ 64 ହେଲେ ବହୁତ ଅଧିକା ତେଣୁ ତାକୁ ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ତାପରେ ଚାଲ ହରଗୋବିନ୍ଦ ଖୋରାନା ଯିଏ କି ଇଣ୍ଡିଆନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏନଆରଆଇ नो डाउट ସିଏ କହିଲେ ଯେ आरएनए मॉलिक्यूल्स को आमे तैयारी करि पारुचु जदि आमे किछिटा होमोपॉलीमर नबु यू 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 कोपॉलीमर नेलु यू यू पीसीसी the chemical method developed by Horogovind Khorana was instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combination of bases ହେଲା ସେ କିଛି ଗୋଟେ bases ନେଇକି ତାକୁ combine କରିକି ସେ ଗୋଟେ RNA molecule synthesize କଲେ ତା ମାନେ DNA and RNA ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ରିଲେସନ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ପ୍ରୋଟିନ ବନାନ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ସେ ହୋମୋପଲିମର ବି ୟୁଜ କରିଥିଲେ 3ଟା ଧର ନେଲେ 3ଟାଙ୍କ ସମାନ କୋପଲିମର ମାନେ 2ଟା ସମାନ ବୁଝିଲା ଏସବୁ ନେଇକି ସେ ସିକ୍वेନ୍ସ ବାରଟା କରିଥିଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହ ଅଭିଷେକ ବୁଝିଲା
ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। आइले नहीं ଏବେ କୁହ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆମେ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ଯେ ଜେନେଟିକ କୋଡ ହେଲା ଟ୍ରିପଲେଟ ହେଲା। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବ। ଟ୍ରିପଲେଟ ହେଲେ କଣ ହବ? ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବ, ନହେଲେ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବାନି। ଆମିନୋ ଏସିଡ ଆମକୁ କେତେଟା ଦରକାର? 20ଟା। ଟ୍ରିପଲେଟ ନହେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବନି। ତ ନିରେନବର୍ଗ ସେ କଣ କଲେ? ସେଲ ଫ୍ରି ସିଷ୍ଟମ ରେ ପ୍ରୋଟିନ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଫାଇନାଲି ପ୍ରୋଟିନ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିଥିବାରୁ କୋଡଟାକୁ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଗାମୋ ଟ୍ରିପଲେଟ କୋଡନ ବୋଲି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଲେଖିଲ ଏ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଆସ, ଜେନେଟିକ କୋଡ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବା ତା ବିଷୟରେ ବି କହିବା। ଓକୁଆ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ପଲିନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ ଫସ୍ଫୋରାଇଲେଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ସ ନେଲେ ହେଲା। ସେଥିରେ ସେ polymerizing RNA with defined sequence in a template for genetic code was prepared ହେଲା। ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ପଲିମରାଇଜେସନ କରିପାରିଲେ ହେଲା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ ପଲିମରାଇଜେସନ କଲେ ହେଲା। এটা ଓବିୟସଲି ସେ କିଛି ଟେମ୍ପଲେଟ ୟୁଜ କରିନଥିଲେ। ଟେମ୍ପଲେଟ ମାନେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ ଦରକାର ସେଟା ସେ ଲେଖିନଥିଲେ ହେଲା। काय सुन बे जानी न सर बने पड़ी न जाना नहीं गवर्नमेंट हेटा इत्या इत्या नोडल और तुने अलगा रही जाउची तापर काइटा हाईएस्ट सेकंड ईयर की हायर सेकेंडरी हायर एक चंद्रशेखर बी साइलेंट। चंद्रशेखर ने आर्मी फोटो दे छी आरे एटा काई देले काई ब्लड बोले खाई एक ये ब्लड की पाटितुंड मांगे करजो। अच्छी ए साइलेंट रो पॉजिटिव चंद्रशेखर। ଦେଇଥିଲି ଲେଖି ନାହିଁ ଲେଖା ବାଲା ଲେଖି ନାହିଁ ଦେଇଥିଲି तू साइलेंट कर चंद्रशेखर। ହଜି ଯାଇଛି ମାନେ ପିଲା ଗୋଟେ ହଜି ଯାଇଛି ଗ୍ରୁପ ଛାଡିବାର ଅଛି ଦେଖିଛୁ କୋଉ ଗାଁରେ ଅଛି କୋଉଟା ଏ ନାଇଁ ତ ଆକେ ଦାଢି ବାହାରି ଚାକ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ବିଚିତ୍ର କର ପିଲାଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ, ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯେ ଜେନେଟିକ କୋଡ ଇଜ ଟ୍ରିପଲେଟ। ଏଠି ଆମେ ଆରଏନଏ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇଛେ। ଏଟା ଭାବ ଯେ ଏଟା ହେଲା ଏମଆରଏନଏ, କାହିଁକିନା ୟୁ ଅଛି। ଡିଏନଏ ପାଇଁ ବି ୟୁଜ ହେଇପାରିବ, ଆରଏନଏ ପାଇଁ। ୟୁ ସି ଏ ଜି ଏଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର। ଏପଟେ ଲେଖା ହେଲା ୟୁ ସି ଏ ଜି, ଏଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟର। ଏଟା ଥାର୍ଡ ଲେଟର ହେଲା ୟୁ ସି ଏ ଜି, ୟୁ ସି ଏ ଜି, ଏମିତି ସବୁ ଥାର୍ଡ ଲେଟର ୟୁଜ କଲେ। ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବା। ଏଟାର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର ନବା ୟୁ ୟୁ, ତାପରେ ସେପଟେ ନେଲେ ୟୁ ୟୁ ସି ଏ ଜି, ତାହେଲେ ୟୁ 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 ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଟା ସି ଏଠୁ ନେଲେ, ଏଠୁ ୟୁ ନେଲେ। ଏଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଟ୍ରିକ୍ସ ବତେଇବି ହାଉ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ସ ବତେଇବି ହାଉ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଥିଲା, ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖ ଦିଟା କୋଡନ ଗୋଟେ ଆମିନୋ ଏସିଡ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 2, ତାପରେ 6ଟା କୋଡନ ଗୋଟେ ଆମିନୋ ଏସିଡ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ତାହେଲେ 6। ତାପରେ 3ଟା କୋଡନ ଗୋଟେ ଆମିନୋ ଏସିଡ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆଇସୋଲ୍ୟୁସିନ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ କୋଡନ ଗୋଟିଏ ଆମିନୋ ଏସିଡ ବୁଝେଇଛି ମେଥିଓନାଇନ, ତାପରେ 4ଟା କୋଡନ୍ସ ଗୋଟେ ଆମିନୋ ଏସିଡ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ହେଲା ଆଲାଇନ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ 4 କୋଡନ 4 କୋଡନ 4 କୋଡନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମିନୋ ଏସିଡ କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଏଠି 4 4 କୋଡନ, ଏଠି ଦିଟା କୋଡନ ଗୋଟେ ଆମିନୋ ଏସିଡ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଟା ଷ୍ଟପ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ଦିଟା 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 ମନେ ରହିଲା। ଏଠି ଦେଖ ଦିଟା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ତାପରେ 4ଟା, ଦିଟା ଦିଟା 4ଟା। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଏଇ ଯାଏଁ ତାହେଲେ any of you who can tell me all these things, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମର ନାଁ କଣ ଲେଖିବି? ତମେ ଆଗ ନମ୍ବର କୁହ। 2 6 ସାର୍ ଆଉଥରେ 3। କୁହନ୍ତୁ।
Again, टू please. हाँ 2 6 प्रथम जो दीटा कोडन्स गोटे अमीनो एसिड को कोड करूची हैला ताले मु कोन लिखिबी एठी कोन लिखिबी 2 तापरे 6टा गोटे को कोड करूची हैला 6 तीनिटा गोटे अमीनो एसिड कोड करूची तीनिटा तापरे गोटाए ताले तमे प्रथम पई कोन लिखिबो प्रथम जो कलम पई कोन लिखिबो 2 6 3 1 4 आग बुझिलो प्रथमटा बुझिगला तो এই চারিটা এটা গোটাଏ তাহলে 2 6 3 1 4 মনে রখ আগ মনে রখ তারপরে সেকেন্ডটা চারি চারটা ସବୁ কুহ 4 4 4 4 মনে রইলা এটা ହେଲା 4 4 4 4 4 4 4 କିଛି ନା କିଛି ଆମିनो ଏସିଡ୍ କୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡଟାରେ 2 2 2 2 କିଛି ଗୋଟେ ମିନିଂଫୁଲ ଅଛି 2 2 2 2 ତାମାନେ ଏଇ ଦିଟା ଗୋଟେ ଆମିनो ଏସିଡ୍ ଏଇ ଦିଟା ଗୋଟେ ଆମିनो ଏସିଡ୍ ଏଇ ଦିଟା ଗୋଟେ ଆମିनो ଏସିଡ୍ ଏମିତି କୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁଗୁଡାକ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଲେଖିଲି 2 2 ଏଟା ଷ୍ଟପ୍ ଏଟା କିଛି ଆମିनो ଏସିଡ୍ କୋଡ୍ କରୁନି ତାପରେ 2 ମାନେ ହାଉ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ମୁଁ କରଉଛି ତମ ପାଇଁ ହେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଲା 2 1 1 4 ଏଟା 2 1 1 ତାପରେ 4 କିଛି ଗୋଟେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ତାପରେ 2 2 4 can any of you tell me this number only don't tell don't tell any amino acids don't tell any codons codons तो हमें कर दबा ना प्रथमटा एपटू नबा u एपटू नबा u एपटू नबा UCAG तेणटा UCAG UU तापर UCAG ହେଲା କିନ୍ତୁ फास्ट किए तम भितरु कहि परिबो 2 6 3 1 4 4 4 4 एटा किए कहि परिबो ना देखि को नले नसरीन देवाशीष ओके एनीबॉडी स्मिता रानी any of you who can tell me the number try to tell me the number जहाँ जहाँ नंबर ट्रिक्स रे बतैली कि कहि परिबो चंदन पंकज स्मिता रानी any of you quick Rajalakshmi just unmute and tell me 2 6 3 1 4 4 4 4 चारि थर तापरे 2 2 2 2 2 8 times तापरे 2 1 1 4 2 2 4 ताहले तमे परवर्ती समय तम माइंड को सेटा आसी परिबो जे कोल जगह रे अछि कोन हला बतन मु आउट के आगु नउची त माने ट्राई करथो बोटानी क्लास है बोलो निर्जय हां हां क 17 हां कि कहबो जदी को जदी न कहि परछ मु आउथे ट्राई करिवि तमे कहि परिबो एटा को मन रखिया पई हमें करि परिबा PL IMV PL धर आम एमती कहीपर पिली माने भल कि गोटे करदे पार PLIMV एठी आम कर एसपीटा SPTA ओके SPTA एठी आम कहीपर गाला तलाड़ू नवा गाला घस्ट तलाड़ू जे नवा गाला घस्ट तापर एठी आम कर कस्टा साग कस्टा CSTA कस्टा साग जदि जने नॉन वेजिटेरियन हेतु ताको साग खाइबा भारी कष्ट होई पारे एंती गोटे किछ गोटे कर ताको तमे मन रख परिबो प्रथमटा कोन कहली PL पिली माने भल ता माने PLIMV नेली हला क्लियर है जाए ताले फास्ट पार्ट रे हमें नंबर गुडा द्वारा ताको मन रखिले तापर हमें ट्रिक्स अप्लाई करले पिली माने भल फुल फॉर्म P माने एठी फिनाइल एलानाइन तापरे ल माने एल थिला कौन थिला PLIMV थिला सपोज तले P प्रथम तो मन कौन रखिथिलो 2 तापरे कौन मन रखिथिलो 6 तापरे कौन मन रखिथिलो 3 1 ओके एंड तापरे हम मन रखिथिले 4
26314 ଏବେ ତମେ ତାକୁ ରିଭର୍ସ କରୁଛ PLIMB, P for phenylalanine, L for leucine, I for isoleucine, M for methionine, V for valine, 4 ଦ୍ୱାରା କୋଡ୍ ହୁଏ ହେଲା। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି SP ଟା ଯିବା ପ୍ରଥମ ତାପରଟା କଣ କରିଥିଲେ SPTA ଥିଲା ନା 4 4 ସବୁଟା 4 4 4 4 SP ଟା S ରେ କଣ କରିବା ସେରାଇନ୍ ପ୍ରୋଲିନ୍ थ्रियोनाइन ଆଲାନାଇନ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଆଇଡିଆ ଦଉଛି ଯେ 20 ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଯଦି ତମେ ବାୟୋମଲିକୁଲ୍ସ ରେ ମନେ ରଖିନା ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଜେନେଟିକ କୋଡ୍ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ମନେ ରଖିନା ତାହେଲେ ତମେ ମନେ ରଖିଦବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଏଇଭଳିଆ ବାର ବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଯାହାଫଳରେ ତମେ କହିପାରିବ ହେଲା। ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦଉଛି ତାପରେ ତମେ କଥା ହବ। ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜେନେଟିକ କୋଡ୍ ଇଜ ट्रिपलेट क्लियर समस्त मन रखिल जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट ओके। सेकेंड आमे मन रखिले जे जेनेटिक कोड रे मोर देन वन कोडन कोड्स फॉर सेम अमीनो एसिड किए कहि परिबो मोर देन वन कोडन कोड्स फॉर सेम अमीनो एसिड किए कहि परिबो कुह मोर देन वन कोडन सब अमीनो एसिड लिख प्राय एक्सेप्ट दीटा गोटे ହେଲା मेथिओनाइन संतोष गोटे ହେଲା ग्लूटामाइन ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ट्रिप्टोफैन ଏ ଦିଟା ट्रिप्टोफैन ଏଠି ଦେଖ ट्रिप्टोफैन ତମେ ଚାଟିଂ କର ନହେଲେ ट्रिप्टोफैन एंड मेथिओनाइन मेथिओनाइन रो गोटाए मेथिओनाइन गोटाए एंड ट्रिप्टोफैन भी गोटाए आ बाकी जतिक अमीनो एसिड रहिला कहार दीटा कहार चारिटा कहार तीनिटा एवं मैक्सिमम केतेटा 6टा ताले 6टा कोडन द्वारा को अमीनो एसिड कोड हुए मु तुमको कही ल्यूसिन टा मन रहा ल्यूसिन 6टा अमीनो एसिड 6टा कोडन्स अच्छे से अमीनो एसिड है सेमती सेराइन 4 + 2 6टा अच्छी सेमती आर्जिनाइन तामाने 6टा मु 3टा अमीनो एसिड लिखिली ल्यूसिन सेराइन एंड आर्जिनाइन है क्लियर है। तीनिटार मात्र गोटाए अच्छी तीनिटा आइसोल्यूसिन तीनिटा कोटा लिखिली आइसोल्यूसिन आ बाकी सब मोस्टली 2 और 4 है एटा फिनाइलएलानाइन कर लिखली मु दीटा 2 और 4 ओके। हाँ मैं सबको म्यूट डायरेक्टली भी कर सकता हूँ नसरीन सबको हम अनम्यूट म्यूट कर देते हैं ठीक है so that they cannot talk to me they can chat with me okay वो कर सकते हैं। आगे चले नसरीन हो गया ये आगे चलते हैं। why were allowing to talk because आप थोड़ा चैटिंग अच्छे से कर पाओगे और आपको लाइवली लगेगा क्लासरूम में जैसे हो ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आप मुझे बताइए जेनेटिक कोड इज सिंगलेट या डबलेट या ट्रिपलेट बताइए। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट पहले 4 4 × 4 64 कोडन्स आर देयर किंतु तीनिटा कोडन्स से माने किछि अमीनो एसिड कोड करंतिनी तांको हमें स्टॉप कोडन्स कहंती ओके तीनिटा किछि अमीनो एसिड कोड करंतिनी तांको हमें कोन कहंती वेरी गुड नसरीन तो तांको हमें स्टॉप कोडन कहंती ताले केतेटा कोडन्स अमीनो एसिड कोड करंती ना 61 codons code for amino acids and 3 codons do not code for any amino acids ହେଲା
ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ କୋଡ କରନ୍ତି